Our Lady of Perpetual Circle High School ह्या इस्कॉलांतली भुरगीं तुमच्या मुखार दवरतात ती आत उजवाड. बरोवपी ऑस्विन डिसोजा, दिग्दोसपी राजेश कुंडयकर. मातेवाच्या शुभ वर्तमानात तिसरो आवेस्कोर वोड 13 ते 17 वर्षी सांगता. तेन्ना जुवावान आपणाक इस्नान दिवचे खातीर जेजू गलिलात जावन जॉर्डनाशी आयलो. पूण जुवाव ताका आडावून सोदतालो. म्हाका तुज्या हातींतल्यान पवित्र स्नान घेवची गरज आसा ताणें म्हटलें. आनी तूं म्हजे चडशी येताय. पूण जेजून ताका जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ते परी पाळटले हांव. तेन्ना हांव कबूल जालो. जेजू न्हांवून उदकांतलो भायर सरोना फुडें हांवची स्वर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गांतावन एक जाप अशी आयकूंक आयली, हो पूत म्हजो चड आपुरबायेचो, ताचेर सगळें म्हजें धादोसपण आसा. जेजू मेंढऱ्या सांगाता चलत वेताना तातले एक मेंढरू सांगता,
आणि उरलेल्या मेंढऱ्यांक तुयच जाणून जेजू एक सांडलेल्या मेंढऱ्या सोडूंक वेता. आणि ते मेवतोच जेजू खुशाल जाता आणि ताका गोपान धरून हाडटा. हाचेर गमन येता की देव आपले रोजने केन्नाच सांडिना. आमी जायती पावटी पातकांक सांडटात, पूण जेजू आमकां त्या सांडलेल्या मेंढ्या भाशेक सोदूंक वेता आनी आमकां आपल्या गोपान दवरता.
दररोज म्हाका दीत राव. डॉक्टर टोनी, एका मनात म्हाका दिसता तूं नासलो जाल्यार म्हशी तूं ह्या संवसारान जिवी उरची नासली. तुज्या हाताखाल म्हशी तूं बरी आसा. रजिता, देवानूच म्हाका एक गिन्यान दिवन आयज हांव दोतोर जाला आनी ही म्हजी जबाबदारी ह्या गिन्यानाचो बरो तो उपयोग करून. आनी खरेंच म्हाका एक बाकी हांव तुमचो फॅमिली डॉक्टर म्हणून वसील फामील सोदून गेल्यार हांवें कोटीन तुज्या सासव्यान हे फामिलीक भरपूर नांव जोडून दवरलां. डॉक्टर, भायल्यान तें सुकणें सोबीत दिसप, पूण भितरल्यान गोश्ट आनीक दूख सोंसता. मारयो दीस रात सोरोप येता, ताका ही फामिलीचें कांयच एक पडोवन वचप ना. हांवच नाका आमचो फुडार कितें जातालो पळय तो. रजिता, जिवितांत कश्ट नासतना ते सुखाच्या पायऱ्यार घडना. देवाचेर विश्वास कर, तो देव आपले रुसेक केन्नाच छाडना. बरें तर हांव येता. दोन्या, हांवच नाका हांव कसल्या घटकाचें बारीकपण भोगताय म्हणून. खंयच्याय दिसाक ह्या घरांत सुसेग ना, फकत दुखूच दूख. हांवच नाका म्हज्या नशिबान कितें बरयलेलें आसा पळय तें. दोन्या, तूंच म्हजो नीर आधार आनी बोरवासो. रोजिता, एकल्याच कोणा तें उलयता? माय तूं आयली? होय बाय, पूण तूं एकल्याच कोणा तें उलयतालें? हांव देवा लागीं उलयतालें आनी देवाक मागणें करतालें. होय, जिवितांत मागणें एकदम गरजेचें. क्रिस्तांव वो खंयचोय धर्म जावं, मागणें दोन एकल्याक एक हात्यार जावन आसा. मागणें म्हजो आनी देवाचो संबंद कोण करता. तूं जाणाय, आयज दिसाक बाद भितर काय बरोशें हांव सांगलां पळय तो. खरेंच कितें सांगला तर? सगळोच सांगिना, फकत ताची देखूच सांगता. फादर म्हणो की आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, अदीक करून देवाचो, जेजू क्रिस्ताचो आनी तुज्या वेड्याचो. वय सारकें मामी. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत पाठयलो. आमकां आपल्या सारकी रोचली. जेजू क्रिस्त आमच्या बारका पासत खुर्सार मेलो. क्रिस्ताचो मोग आमकां त्याग दिना हो ह्या मौलिक वर्साचो विशय आनी ह्या विशयाचेर आमचो गरावो सदांच वावुरतलो. रोजिता, तूं जाणाय, आयज दिसाक हांव येता आसतना म्हाका ते धुव्या भाटांतले रोस मेवले. आनी ते म्हणून की ताचेसून घराचें कांयच काम करिना. बसून बसून टीव्ही पळयता आनी वयल्यान गोरकाराचे पयशे कांयच्या भायर वगडायता. माय, तूं भियेता हांव तशें करीत म्हणून? ना ना, हांवें फकत तुका सांगना. तूं म्हजी सन न्हय, पूण सुनीच्या रुपान म्हजी तूं. आनी इतलीं वर्सां तुवें केन्नाच म्हाका निराशी करूंक नाय आनी फुडें करचीय ना. हांव वयस पयले पाट चोयता एक सासणे आपणा सुने वाकाडटी. यो केटीएम, कसो गेलो तुजो कालचो दीस? आवय, कालच्या खबर नाडा. आगो, कितें जालें? काल तुजी डेट आसली न्हय? होय, गेलो हांव डेटी. नशीब फुटलें मुगेलें. केसो चेडो, खबर उगडात तेगेली. तेगे तोंड चोयल्यार 7 दीस जेवण नाका. म्हणजे तुवें पयले केन्ना चेड्याक पळोवंक ना तर? होय, चोयलो हांवें तेगे फोटो फेसबुकाचेर. चोयच्या काय दिसतालो, घरे पावलो. पूण काल चोयल्यार शी, काळे पडचो. Hello everybody! Man, तू केशी या? सेल्वी, हांव एकदम आसा बरी. वय वय, तू नाचता बरी. तू केस नाचता तुका आनी कितें जाता? बाबा, तू फुडल्या म्हयन्यात येवपाचो आसलो न्हय? बाया, सांगलो बाय फुडल्या म्हयन्यात येता म्हूण. पूण कितें जालें तें तूं जाणा? कित जालें? ओय, ओय, डायट सुरू जालें. तेक लागून तूं भिवून येल दिसता. ए, कोण तू? म्हापशा को सांगो तें? सेल्वी, ते केटीएम आमच्या घरात भाड्यान रावता आनी आमच्या कामात हात बोट लायता. पूण तुगे नांव केसो गो? केटीएम ते बायकी नांव न्हू. अरे, तू कित जाणा? आज सगळे शॉर्ट फॉर्म. केटीएमचे दिवाना तेरेजिना मिरांडा. ओय, मिरांडा सॉफ्ट ड्रिंक. अरे नो लिया, मिरिंडा ते. वय ग, ते गेली म्हणटी तू नको. ए, तुमका चोड उलय नाका. तू बरो वळखो नक म्हाका. वय वय गो, तू म्हाका सांगो कोण गो केटीएम बुरू? ए, तुमका तोंडा लागला
इष्टाला लागपा येतात पुण्या हॉटागे खेळटा पण दिसवता हा पुरो खेळतीये चल भितर वच आमका त्याच्या आहार सेल्फी तू तोकला असतो न्हय होय सारको टायर्ड जाला किते 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 दाय उडबट टाईट जाऊय होय ग ते गेले म्हणती आणि गाव कोणतरी तुझ पाय अरे 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 पाय पावे जाओ त्यांच्या गलबाजाई आणि आ होईता बाबा चलचा बालका माय चहा आणि नाका बेटा मे पॉस करे होतो तू काय थोडं वस्तू वाढवलं काय झाली बा या तू का माय या तू का बरे आवडता बाय चल भितर वच आणि चहा पिये बाय चल चहा पिऊया मला बेगीन चाल मला गडबड येता शाव अरे तुझ्या हातात असं सोन्याचे पाय आणि माका चहा हाड म्हणून सांगतात धोकी रकोयचो किती म्हणलंय धोजीरो कोणा म्हणते सर्व हांव बी येना तू म्हाका सांग कोण या घराचो धोनी हांव सोदमले ए म्हाका 2000 जाय चल 2000 घेऊन ये ना दिवशी ना अरे तुला तुझ्या सोडीच्या या भुरग्याक किती हाडून दिला 20 ना सोरो तू बाबू त्याचं पण तू शिट माका तुझं घरकार बसून म्हणा प्लस दिसता ए ते सगळे म्हाका सांग नका म्हाका 2000 जाय चल 2000 घेऊन ये ना दिवशी ना हांवें सांगला दी म्हणून सोड माका सोड माका मारियो हे किती सदाच सकाळी तू सोरो पियताय अरे सोरो सुद्धा बरो न्हय सारा जीवा बरो सारा हांव बी येता तू म्हाका सांग कोण मारियो लोक माझ्या तोंडात मागतात की मोसपूत एक बॅग दो म्हणून भूत कोण तुझा भूत हा तुझा भूत नाही हा तुझा भूत जाणार जाल्यार ही गरडाची प्रॉपर्टी मजाणार करपाची पूण तुवें ती म्हज्या बायलेच्या हातान दिल्या मारियो कोगिरो ना तर ना तर कितें मारतले म्हाका यो म्हणजे भितर एक जाता कोण फादर या भितर ये बेगीन फादर अरे मारियो आता सकाळ झाला तूच असा आणि तुझी सांज झाली फादर औषध आमच्या दारात येवचे पडले आयज येना जाल्यार फाल्यां वेळ जाय आयज रावले नशीत आयजूच जेवक जाय फाल्यां जेवल्यार एक जिरो ना आनी अशें घडलें म्हाका नाका ही कवर तुमच्या कानाक दवरून खूब गरजेचें पण फादर सांगा तरी किती राव सांगता एक सांग सेम खंय आसा सेम आसतलो भितर राव आपयता सेम 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 कितें जालें सेम ना रोहिस्ता एक झाड वाटा ते झाड वांकडे तिकडे येता ते झाड वांकडे तिकडे वचोना जावन त्या झाडाक दोन्ही सायडीने घोड्यो लायतात ते रोप्याक भिरांत आसता की ते झाड दुसऱ्याच्या दुर्गान वचोना जावं आनी तो जमीदार ते झाड कापीत म्हणून फादर तू कितें म्हणून सोदता तें हांव कांयच समजमोक ना हांव सेमाची खबर उलयतां सेम वय सेम ते झाड जावन आसा सेम आतां एक वायट रस्त्याचो वता वायट रस्त्यार कशें कोणी आय सेम मीच चलताना इगोची भायर मोबायलार घेवतालो तो दोतनीक बसून सारको येना तो एक वायट संगतीक जियेता आनी वेता ते चेडवाचे फाटीक लागता पूण फादर पूण आनी कांयच ना रोहिस्ता आपणे वायट केला भुरगो केन्ना सांगिना फादर तू ताका सोसनाय न्हय हांवें ताका सदमावाची खूब तजवीज केली पूण ताणें कानार घेतलें ना रोहिस्ता हे पिरेर भुरगें सांगूंक नाका खंयचो बरो आनी खंयचो वायट रस्तो पळयतो ना तर अशें करो
आता असलेला कापूस भायर हाडलो आतां परत हातान धरून कठीण जाईल. फादर तू कितें म्हणून सोदता तें हांव सोंसमता पूण तो मातशें आयकना. आयकोना आनी हें सांगप तुका लज दिसना? रेस्ता जेन्ना भुरगो ल्हान आसता ताका बऱ्या रस्त्यार हाडूंक जाय ना तर उपरांत ती तुमच्या वाद्यार बसतात. फादर हे सगळें हाका लागून जाता. हो दीस रात सोरो पियेता ताका हे भुरग्याचें कांयच एक पडोवन वचोंक ना. ओय माझ्या तुका कितें पडला पडोवच्या 2000 वचना दिल्यात तुवें आतां तुजें तें इंटरनेट मारियो जाणा जाव एका भुरग्याक पाडूंक आवय बाबायच्या एकवटाची गरज आसता. फादर तू कितें म्हणून सोदता तें हांव सोंसमता पूण सेम आतां व्हडलो जाला. कितें बरें आनी कितें वायट तें ताका सोंसमता. ना रस्ता ना भुरगो केन्नाच व्हड जायना समाजांत तो व्हड जायत पूण आवय बाबाय म्हणलें तो ल्हानूच आसता. फादर तू तर बरे भाशेन जाणा रोजी